हेलो गाइस, कैसे हो? तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने एक महिंद्रा थार बनाया था। उसका आगे का पहिया टूट गया है। सो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक शोरूम बनाता हूँ। शोरूम बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड पीसेस। मेजरमेंट वीडियो में दिखा दूंगा। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे क्राफ्टिंग वीडियो देखने के लिए। और कमेंट भी कर देना अगली वीडियो में क्या बनाऊँ। रेडी हो चुका है हमारा शोरूम। अगर शोरूम अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट भी कर देना अगले वीडियो में क्या बनाऊं।